दोस्तों आईपीएल फिलहाल बंद चल रहा है और आप उसके मजे से यानी क्रिकेट प्रेमी जो है वो क्रिकेट के मजे से थोड़े से दूर है। और ऐसे में आज हम पहुंचे हुए हैं सिलीगुड़ी के कंचनजंगा स्टेडियम में, जहां पर सिलीगुड़ी वासियों के लिए खुशखबरी है। और खुशखबरी ये है क्रिकेट प्रेमियों के लिए कि आज से यहाँ पर आगाज हो रहा है सिलीगुड़ी चैंपियन ट्रॉफी का। और इस ट्रॉफी का जो है उद्घाटन सिलीगुड़ी चैलेंजर ट्रॉफी का, और जिसका शुभ उद्घाटन अभी सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव के कर कमलों द्वारा संपन्न होगा। उससे पहले आप देख सकते हैं सभी गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं जो आज इस सिलीगुड़ी चैलेंजर ट्रॉफी में उद्घाटन समारोह में मौजूद है। और आपसे बता दें ये बिल्कुल आईपीएल की तर्ज पर ये मैच खेले जाने वाला है। आईपीएल की तर्ज पर ही यहाँ पर लाइटिंग रहेगी। रात के वक्त ये मैच खेले जाएंगे फ्लड लाइट में व्हाइट बॉल से, और सभी मैच जो होंगे वो 20-20 होंगे। ये भी आपसे बता देते हैं प्रत्येक टीम जो खेलेगी 20-20 खेलेगी, और इसके 10 टीमें टोटल इसमें भाग ले रही है। नॉकआउट टूर्नामेंट है ये। तो सिलीगुड़ी कंचनजंगा स्टेडियम जहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव यहाँ पहुंच चुके हैं। और जो उद्घाटन की औपचारिकताएं हैं वो होंगी। देखिए मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये जो सिलीगुड़ी का जो कंचनजंगा स्टेडियम है इसे सजाया गया है। देख सकते हैं कि बिल्कुल जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मैच होते हैं, जो बाउंड्री डिजिटल होती है वो आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पर। डिजिटल बाउंड्री इसके लिए बनाई गई है। चारों तरफ नीचे की तरफ आप जो रंग बिरंगी पट्टी देख रहे हैं ये डिजिटल बाउंड्री है। और यहाँ पिच अभी चूंकि थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी तो पिच को फिलहाल ढक दिया गया है। और जैसे ही अभी उद्घाटन समारोह होगा तो यहाँ से ये जो आप तिरपाल देख रहे हैं इसे हटा लिया जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले यहाँ पर बारिश हुई थी। तो और उद्घाटन समारोह की तैयारियां यहाँ पर जो है वो पूर्ण हो चुकी है। मेयर गौतम देव यहाँ पहुंच चुके हैं, साथ ही अन्य सम्मानित अतिथिगण यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और उद्घाटन के लिए यहाँ पर बहुत कुछ इंतजाम किए गए हैं। सिलीगुड़ी चैलेंजर्स ट्रॉफी जिसका आज आगाज होने वाला है। 10 टीमें यहाँ भाग ले रही है। इसमें सिलीगुड़ी की एक टीम है, बाकी टीमें बाहर से आई हैं। सिलीगुड़ी का मैच नहीं पक्का। तो आज जो पहला मैच खेला जाएगा आज उद्घाटन के उपरांत हम आपसे बता देते हैं जलपाईगुड़ी और सिक्किम की टीम के बीच में खेला जाएगा, जो जानकारी हमें मिल रही है। অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবারে আমরা আমাদের আজকে বিশেষ অতিথিদের বরণ করছি। প্রথমেই আমরা বরণ করে নেব আমাদের মাননীয় মেয়র এবং চিফ প্যাট্রন শিলিগুড়ি চ্যালেঞ্জার্স ট্রফি সিজন 3 সেক্রেটারি এই টুর্নামেন্ট বাপ্পা পাল মহাশয়কে বলবো তাকে বরণ করার জন্য। শ্রী কুন্তল গোস্বামী সেক্রেটারি এসএমকেপি প্লিজ আপনি চলে আসবেন। और यहाँ मेयर गौतम देव का सम्मान करते हुए कमेटी के लोग, आयोजित कमेटी के लोग, चेयरमैन শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ শ্রী অরুণ ঘোষ মহাশয়কে আমরা সম্মানিত করব। দেখে নিচ্ছি উজ্জ্বল মিত্র মহাশয়কে প্লিজ চলে আসবেন। আমরা বরণ করে নিচ্ছি চেয়ারম্যান
শিলিগুড়ি মিউনিসিপাল কর্পোরেশন, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ অরুণ ঘোষ মহাশয়। অনেক এবারে আমি পঙ্কুদাকে আমরা মুথুট ফাইন্যান্স রত্নেশ শুক্লা মহাশয়কে আমরা গ্রহণ করে নিচ্ছি। जो दर्शक का हमारे साथ बने हैं उन्हें हम बता दें कि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको सिलीगुड़ी के कंचनजंगा स्टेडियम से, जहां पर सिलीगुड़ी चैलेंजर्स ट्रॉफी का आगाज होने वाला है और उसी का शुभ उद्घाटन करने के लिए मेयर गौतम देव सहित अन्य जो समाज के गणमान्य अतिथिगण हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दिखाते हैं सब এবারে খবর শুনে আমরা সম্মানিত পূর্ব সঞ্জয় শর্মা প্লিজ চলে আসুন। আমাদের বাপ্পা পাল মহাশয়কেও বলবো তাকে সম্বোধনা জ্ঞাপন জানানোর জন্য। মাঠে উপস্থিত আমাদের मिस्टर जॉयजीत चौधरी और खबर समय के संपादक एडिटर संजय शर्मा का यहाँ अभिनंदन सम्मान किया गया। जॉयजीत सर के যেহেতু আকাশটা একটু ভারী হয়ে রয়েছে, আমরা এক এক করে আজকে প্রথম থেকে সকলকে আমরা বরণ করে নিচ্ছি। সবাইকে একসাথে আমরা বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দকে তাদের উপস্থিতিতে শিলিগুড়ি চ্যালেঞ্জার্স ট্রফি সিজন 3 আজ শুভ উদ্বোধন হচ্ছে আমাদের সংস্থায়। আমি অনুরোধ করবো সৌরভ ভট্টাচার্য মহাশয়কে মাঠের মাঝখানে আসার জন্য। শ্রী অরুণ মজুমদার আমাদের মাঠে উপস্থিত হয়েছেন, তাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। মোহনবাগান ক্লাবের এক্সিকিউটিভ মহাশয় উপস্থিত হয়েছেন। যে সমস্ত স্টুডেন্টসরা মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকে सोशल मीडिया আমরা ছোট্ট সম্বোধনা প্রদান করব। আমি ডেকে নিচ্ছি সেজল আগরওয়ালকে, তাকে সম্বোধনা জ্ঞাপন জানাবেন মাননীয় মেয়র এবং চিফ প্যাট্রন এই টুর্নামেন্টের মাননীয় শ্রী গৌতম দেব। সেজল আগরওয়াল, please come. Class 10 St. Joseph's High School, Matigara, 99.6%. সেজল আগরওয়াল। আমি অনুরোধ করছি মাননীয় মেয়র শ্রী গৌতম দেব মহাশয়কে তাকে সম্বোধনা জ্ঞাপন করার জন্য। A big round of applause for Sejal Agarwal. Next. और यहाँ होनहार विद्यार्थी सेजल अग्रवाल का यहाँ पर सम्मान। St. Michael School for Boys Siliguri, 99.4%. सिद्धार्थ कार्तिक ताकेও সম্বোধনা জ্ঞাপন করবেন মাননীয় মেয়র শ্রী। और यहाँ मेधावी छात्रों का सम्मान किया जा रहा है उद्घाटन से पहले। Next is Stepal, class 10, Auxilium Convent School, Shivog Road, 99.4%. Please come. Stepal. এবার জোরে হাত তালি প্লিজ। এই বছরে ক্লাস 10 এবং ক্লাস 12 successful students. We are proud to all of you. A small memento from Shiliguri Challengers Trophy and Swastika Juva Sangha. Next, Shibhang Kartik, class 10,
Siddhant Kartik, class 10, St. Michael School for Boys, Siliguri, 99.2%. Next, Harsh Singhania. On behalf of Harsh Singhania, I would like to request MD Akram to receive this award. আমি এবারে অনুরোধ করব মাননীয় শ্রী জয়জিৎ চৌধুরী মহাশয় এসেকে স্টুডেন্টসদের ফেলিসিটেট করবার জন্য। হার্ষ সিংহানিয়া তিনি অনুপস্থিত, আমি এমডি আকরামকে বলবো এই প্রাইজটি গ্রহণ করবার জন্য। নেক্সট স্বপ্নীল সেনকে সম্বোধিত করবে সভাধিপতি শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ অরুণ ঘোষ মহাশয়। চলে আসবে স্বপ্নীল সেন, ক্লাস 10, সেন্ট মাইকেল স্কুল ফর বয়েজ, শিলিগুড়ি, 99.2%। একবার জোরে হাত তালি, আরেকবার প্লিজ সবাই মিলে জোরে হাত তালি দেবো। খেলার মাঠ অবশ্যই জোরে হাত তালি দেবো আমরা সবাই মিলে, এটাই হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ, বাংলার ভবিষ্যৎ। নেক্সট আফরিন মুস্তাফা খান চলে আসবে। আফরিন মুস্তাফা খান, ক্লাস 10, শামসিয়া হাই মাদ্রাসা হাই স্কুল, 78%। অনুরোধ করছি মাননীয় অরুণ ঘোষ মহাশয়। হাতালি হবে, জোরে হাতালি হবে, সবাই মিলে উৎসাহিত করবো আমরা অবশ্যই কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে এই মাঠের থেকে। নেক্সট ইমন চক্রবর্তী প্লিজ চলে আসবেন। অনুপস্থিত শুভদীপ চক্রবর্তী থাকতে চলে আসবেন। আমি অনুরোধ করব আমাদের মাননীয় মেয়র শ্রী গৌতম দেব মহাশয় তাকে সম্মানিত করবার জন্য। শুভদীপ চক্রবর্তী, ক্লাস 12, শিলিগুড়ি বয়েজ হাই স্কুল, 477 numbers of। বিনি শর্মা এবং তার মিসেস উপস্থিত হয়েছেন, আমি তাকে মঞ্চে আহ্বান জানাচ্ছি। নীলুফার নিঘা, ক্লাস 12, শামসিয়া হাই মাদ্রাসা, 84%। নীলুফার নিঘা চলে আসবে প্লিজ। আমি অনুরোধ করছি মিস্টার জয়জিৎ চৌধুরী মহাশয়কে তাকে সম্মানিত করার জন্য। নীলুফার নিঘা। মহিষপুর চেয়ারম্যান বিমল ডাঙ্গিয়া মহাশয়, তাকেও আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। এবারে ঐশানী চ্যাটার্জি, ক্লাস 10, নির্মলা কনভেন্ট, 98.86%। আমি অনুরোধ করছি আমাদের মাননীয় মেয়র শ্রী গৌতম দেব মহাশয় তাকে সভাপতি হওয়ার জন্য। হ্যাঁ, ঐশানী বাংলাতে 100-তে 100 তিনি পেয়েছেন। একবার জোরে হাততালি হোক ফর ঐশানী চ্যাটার্জি। तो जो दर्शक हमारे साथ बने उन्हें बता दें, तस्वीरें हैं सीधी आपको दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी के कंचनजंगा स्टेडियम से। और यहाँ फिलहाल आप देख रहे हैं सिलीगुड़ी चैलेंजर्स ट्रॉफी के उद्घाटन समारोह को, जहाँ पर अभी फिलहाल सिलीगुड़ी के होनहार छात्र छात्राओं का सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। और उसके बाद कुछ देर के बाद ही सिलीगुड़ी के जो मेयर गौतम देव है उनके द्वारा इस चैलेंजर्स ट्रॉफी का शुभारंभ किया जाएगा। বিনি শর্মা এবং বিশিকা ছেত্রী শর্মা, এই দুজনকেই আমরা সম্বোধিত করবেন মাননীয় মেয়র শ্রী গৌতম দেব মহাশয়। বিশিষ্ট সমাজসেবক বিনি শর্মা এবং বিশিষ্ট সমাজসেবিকা বিশিকা ছেত্রী শর্মাকে আমরা সম্বোধনা জ্ঞাপন করছি, সম্বোধনা জ্ঞাপন করছি মাননীয় মেয়র শিলিগুড়ি মিউনিসিপাল কর্পোরেশন। আচ্ছা, এবারে গেস্ট মনদা একটু সাইড হও না মনদা। ইনোগ্রেশন সেরেমনি অনুষ্ঠিত হচ্ছে শিলিগুড়ি চ্যালেঞ্জার্স ট্রফি সিজন 3 পরিচালনায় স্বস্তিকা যুবক সংঘ। এবারে গেস্ট সার্টিফিকেটস আমরা প্রদান করব। আমি দেখে দিচ্ছি প্রথমে বরুণ চৌধুরী চলে আসবে, ওয়াই কোম্পানি এমডি। আমি রত্নেশ শুক্লা উপস্থিত আছেন। আমি অনুরোধ করবো আমাদের অফিসের প্রধান এবং বিশিষ্ট অতিথি রায়ন রবীন্দ্র জেন মহাশয়কে, তিনি
সম্মানিত করবেন, এই গেস্ট সার্টিফিকেটটা প্রদান করবেন রত্নেশ শুক্লা মহাশয়। এবারে আমাদের রানার্স আপ এবং চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আমরা উন্মোচন করব। আমি ডেকে নিয়েছি আমাদের আজকে বিশেষ অতিথি এবং চিফ ব্যাটসম্যান শিলিগুড়ি চ্যালেঞ্জার্স ট্রফি সিজন 3 মাননীয় শ্রী গৌতমদেব মহাশয় এবং তার সাথে যারা আজকে উপস্থিত হয়েছে তাদের সকলকে নিয়ে আমরা প্রথমে তাপস কুমার চক্রবর্তী মেমোরিয়াল রানার্স আপ ট্রফি আমরা প্রথমে উন্মোচন করব। আমি টিকিট দিচ্ছি। यहाँ पर आप देखेंगे सिलीगुड़ी के मेयर ट्रॉफी का उद्घाटन करते हैं। ट्रॉफी का सिलीगुड़ी चैलेंजर्स ट्रॉफी এবং জোরে হাততালি হোক, রানার্স আপ ট্রফি উন্মোচন হচ্ছে। আর এবারে আমাদের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি উন্মোচন করছেন चैंपियंस और रनर्स दोनों ही ट्रॉफी का फिलहाल यहाँ पर अनावरण किया गया। और इसके साथ ही मान लीजिए कि ये जो क्रिकेट टूर्नामेंट है इसका शुभारंभ भी आज हो गया है और सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। আমি অনুরোধ করছি আমাদের আজকে বিশেষ অতিথি মাননীয় মেয়র শ্রী গৌতমদেব মহাশয়কে কিছু বলার জন্য। दिवे ना कौन सा पानी सॉरी हाँ उसमें देखा नहीं। तो दर्शकों आपसे बता दें कि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी के कंचनजंगा स्टेडियम से दिखा रहे हैं और जहां पर आज सिलीगुड़ी चैलेंजर्स ट्रॉफी का आगाज हो चुका है, शुभारंभ हो चुका है। मैं फिर थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। ऐसे टूर्नामेंट में 10 टीमें भाग ले रही है। नॉकआउट टूर्नामेंट है, आज से प्रारंभ हो चुका है और एक टीम सिलीगुड़ी की है, उसके अलावा बाकी टीम बाहर की है। और ये जो मैच है बिल्कुल आईपीएल की तर्ज पर खेला जाएगा। 2020 का मैच है। लाइटें यहाँ पर है, रात के अंधेरे में व्हाइट बॉल से ये रात का अंधकार जब होता है तो लाइट में ये मैच खेला जाएगा व्हाइट बॉल के तहत। और बिल्कुल जो नियम आईपीएल में लगते हैं वही यहाँ पर SCT यानी सिलीगुड़ी चैलेंजर्स ट्रॉफी में भी होने वाला है। तो बने रहे खबर से पर और देखते रहे खबर से। हर समय खबर से। धन्यवाद।